Agartala, English medium. Tini besi fil bercicar kok borok sal. Beba tino os halop sung sin kok borok sal na palai jitei. Obai ke nongkol aja nangka sini roman script ni san mongo kisah sek reng serengai bodol lagi kamu taruh. Basing boleh kukit kenal yang lain tini obai ke tamni borok asum san nongkol nani nangka. Yang ukulok angkat kebang kok sini roman script asal kok borok salna pale lagi himbotok kelai tongai mana piaba kisah sek reng serengai mota khajak rogo apni tahun komite borok ngangke sini roman script ni san mongo borok asum san tini kok borok ni salo kok borok pale mung salo borok nongkorei sini kok laika roman script sanai seng borok ni kukit karena lukurok nora yang ukulok nukui man karena aku ini kereng reng nok ni joto reng serenai sini student nok obat ke himbotok ebakai rally kelai leman piaba kisah sek reng serenai bodolok ngake sini roman script san mongo borok asum san nongkona nangka roman script demand kelai ayang ukulok nora nukui man karena nukui nga bus kang rogo kebang kok reng serenai rok kini rally kelai tongai sini roman script ni san mongo দিবস উপলক্ষে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর অথবা পথ চলা এই Omanko ani kapangni tui kathabai yakang studio lono nongbai ani tui pangcha achai mungni simi themungni sikang nongbai laji chungbo kok borok de palai ge tini boni bagai chung tini lama go nokhaja haibana tini demand kok borok language sabino roman script bai rogani bagai tini boni bagai chung government thani omone demand khaige roman script for kok borok immediately implement khaige neng chung haya ke 50 years lai thanga omon nukjang nai government of India te government of Tripura in negligence te ignorance for the indigenous community sini public omama businai जों तिनी अरो कक बरक सालपा लागे हाइफानो तिनी डिमांड निरक नखाना रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक बनि बागै पब्लिक रक स्टुडेंट्स रक जों निरकनि बागै जों तिनी अरो मुभमेन्ट नखाजा जों अमन क्लियर मेसेज रनाय गभर्नमेंट अफ इंडिया ते गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा बरक ओ डिमांड न बरक गसेगि नाय आंके जेफ्रा यूथ ते स्टुडेंट्स वायलेंस नखानाय गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा ते गभर्नमेंट अफ इंडिया बरक रेस्पोंसिबल नलाय बनि बागै तिनी क्लियर मेसेज Government of Tripura, the government of India don't play with the future of students. Open a salai, send a clear message to the government of Tripura, the government of India. উঠতে বলে আমার মাতৃভাষা জাতির মানদণ্ড তিনি ওরা নিরক্ষিত गवर्नमेंट प्रोग्राम लिखे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरक सागर सबके साथ सबके विकास और तो सुनो क्या सिनी बरक रक बरक रोमान स्क्रिप्ट डिमांड खाई तंगो ओमदे सिनी विकास ओमदे सिनी सबके साथ बने बागे सिनी क्लियर मैसेज तंगलाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा निरक बुसेनादे एमएलए मिनिस्टर सिनी बरक तंगलाय निरक बुसेनादे स्टूडेंट्स रक पब्लिक रक बरक संस्थाय बरक तमा खाई तंग Sudah orang lain tidak lama kau nak agai, youth, senjata ni nak aja. Bukan banyak orang sanai, om bukan support kaya ni bagai, and senjata pun ready tahu korang kisah ni bagai. Ya basang di perasa kung para rakai, misi kurang tak lagi feel berisi jarang tangga, semua korang salah paling lama ni, khatung khaja tongkol lagi, tak lagi, jeb tamu jeb sama, jeb pelaku banyak saya jom naro orang ispisah, senjata roman script semua korang kosong banyak.
अब कुन हानि हुआ देश नाइजे रोमान स्क्रिप्ट जों सारगोनांगैनो चलेगो नर्थ ईस्टार्न हागोनांगैनो जे रिजनल लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट बायनो दङ सो व्हाट इज द इशू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरक तांगै अ डिमांड रयां दंबा जोंनि पब्लिक स्टूडेंट मा बुजिथाय बनि बागै जों डाइरेक्ट गवर्नमेंट मा संगो तांगै त्रिपुरा ओके ओंगै yang दंबा बनि बागै जोंनि क्लियर मेसेज दंनाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो we are very peace loving people but when the students and youths are violent government of Tripura and government of India will be responsible for that oro जों जत students youths नखजाक बनि बागै निरं लुखाना जों oro केबो दलिया हायबानो for a greater interest of people जों students community जों oro tin लखजाक जोंनि अमो मुभमेन्ट या बाद जतनानो हैप्पी कॉर्पोरेट दे जों बिसिब्रे पालायनाय हायबानो जोंनि डिमांड दागिनो मागांथों बनि बागै जतनानो ताइवैसा कॉर्पोरेटनि पाइबलाया कॉर्पोरेट पाइबलाया हामबाय